Bon, excusez, hein. Bonsoir, bonsoir. Il fait un cata parce que réseau est qui bien té. Bonsoir, bonsoir. Nabino Nyonso. Bonsoir, Naba fanatique Nyonso à Cristiano Kabea. Autrement dit, Mobutu. Bonsoir. Bonsoir, Baplay à ma tête original. Bonsoir. Nzambe. Salut. Friandise Yaya, bonsoir. Baplay à ma tête mon bébé. Bonsoir. Mandoi Christelle, bonsoir. Yadadang Wabana, bonsoir. Bonsoir, Nabino Nyonso. Chati, Chati. Laura, bonsoir. Merlina, bonsoir, Nabino Nyonso. Bonsoir, vraiment, Nabino Nyonso. Vous comprendre, Zaki, Banner qui tellement tendu. Faire un bête là, moi, bon, tellement que j'étais énervé. Faire un bête à cafleshing et tes zui. Donc, vous comprendre, hein. Daba fille, internet, voilà qu'il a un problème, dada, okindo, qui t'enzambe, moi, boss, sanga, maïle, boss, sanga, na poso, seka, t'es bazabandoki. Karine Lukiata, bonsoir, yaya. Ya ba fille internet, ya dada, t'es bon, qu'il a un problème, nzambe, t'en as bien besoin, soumouka, tebe, âme de moi, de gros bisous. T'étais la présence, nakodo qui s'abango, ya, ce n'est que les débits. Fala Neymar, oh, ma play à ma tête là, la poigne, Nico. Oh, t'es pas dégâts, hein? Franchement. Grâce, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ma chérie, friandise, ma yaya. Ya bando qui n'a pas non qui peut coûter. Non, lamba nanga beta malewa nanga no beta mama kusa nanga. Donc ba bela nanga na téléphone ba benga o Christelle ndeni kota. Darby Matuka. Matuka ya ba Darby lisanga ya bana Congo. Darby Matuka, bonsoir. Appelez à ma tété. N'a pas nanga na olamba. Mon téléphone est sonné, bah bien oh kota le news des stars. Ota la télé-réalité mo boe fi mo boisali. Na kota bo oh. Moi komi komba Christelle na kati na bibon. Na kota na yo koma ki kombo na nga. Ponga me kombo na kota na yo kaka. Darby Matuka, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Na koti boe. Oh. Na ka fi mo boe. Obika amekane mako, amekanenga, amekinga. Andenga mabete, eh. No ki kanda. Ya dadango abana. Franchement, no ki kande matinga na ner. Mais comment vous faire internet? So moninga mata yo moko, bino binga ba star, to sona normal. Est-ce que star a kolanda vedette? Star a kolanda vedette. C'est que bois ba star te bois ou ba vedette te bois na sa ba vedette parce que moi je comprends pas comment bino ba fille internet ya dadango abana. Ba fille internet. Soi-disant ba star. Na ba Facebook, bo ça ba 10 commentaires pendant 2 semaines. On a 10 commentaires na Facebook, tu photo mais c'est 10 commentaires. On a 2 semaines, on a 14 j'aime. Au bio à star, toi accordé, ton demi quoi star, c'est bon. Mais comment bino ba soi-disant ba star, bolanda ba vie à bateau, ba vedette, bolanda ba vie à bateau. Donc on y ba vie à mutu mobimba. Et on a son soute c'est que boba ndoki, boba ba manque à faire. Boba ba manque à faire franchement, ngama comme boba ba star, te boba ba manque à faire. Moi, ce que comment on va succès dans notre bateau parce que ce monde qui a succès bon ba succès na yo mi lobela yo mi teka yo comme marchandise mi lobela ça be mission beta be mission mais bino succès on est kindokyo tout succès normal non encore ça nous on a succès na poto et tout ce moment mobile moi bengo na pakistanais na Pakistan kuna to mobile moi bengo na Hong Kong ou bien na succès ta non encore ça nous va star so ba star so me bondia ba vie na biso ba vedette franchement Bochanga 4 franchement. Boye loté. Po bochanga ka bino boba star. Mais comment bochanga le battre que na star, ça sera jamais star. La Rose, merci à toi yaya. Ça sera jamais star, on a vedette. Parce que na batu mukio ba ebinga boye bobe star. Ba mission biso que minina na Congo ba vedette. Et boye ba je boy. Yo ebi star, star ya papa wemba.
O balela monde entier match na niveau ete o match ma zembe o match vita te match kuna likolo na mboka wana mindele mo ba che drapeau imi de silence pour papa wemba star ye wana yo ba lelo ba ke cho drapeau même pas na mazembe même pas na vita ba cho même pas drapeau ce que bo sa nini e kindoki franchement so ba star bo ba kwa na bino ba star ba Beyoncé ba Rihanna na ba Jay-Z bo na ba kwa na bino ba star ba ki danger na bino ba kwa na bino franchement bo tika vinanga et ce que na l'équipe nous parce qu'on a les cabines tu na Christ Kabia Mobutu ne bolobela ngati tema ke bolobela nga pour na l'équipe nous bolobela nga bo changa ka parce que na l'équipe nous oh si bo changa ka pour na Christ Kabia Mobutu parce que na Mobutu ne bolobela ngati ti bolobela nga se boyebi ke na mamutu o bo changa ka ebele boyebi nga cha bino kate na ndenga mabete baba tina kwani ndenga solo tout ça ma famille na pembeni on a autant na famille so ya milliardaire on a autant na famille so ya président on a toute sa famille je m'en fous ton pembeni tout na biso mona batu na biso moko yo mona tfenge lo oyo somba oyo asodo somba oyo ndako yo futa ki soda na yo ba na star o même pas na bikok star o même pas na studio ça on star na héros c'est quoi ndo ki o rêve vini bo rêve ba vieux bien bona ngote poani boke fanga ba fini ba ngote boke fanga poani bo binga ba star te ba mikinza ba star te na ko sabino po ba mise be na Congo so na star na Congo ba da 4 ngalo ba vérité na banga na mutu te so na ba star na Congo ba ko za 4 stars na Congo ko la star ete ke o pa beti so ni ba batelo so wapi obi o sali moi 20 000 10 000 vie obi star te vous trompez ba star ta mais comment soi-disant bino ba star boko tamba vie ba vedette bolandela ba vedette na suka ngwe ba vedette o sala nini vedette sombi nini atombe yo lo belanga ko lo belanga te sama ma voiture héros boni kindo kiboy muto pesa ba information aye biso ke na ngakise na zali na voiture te aye côté muto pesa information mais so na voiture fona le na télévision so na voiture bo asu ke fona le kana ngana timba ngakise na voiture na chango pesa taxi na chango posa la taxi ponga na maele nga na zoba loko abino te bato ba prestige o le kana voiture ba mona ko na voiture j'ai pas ce temps là nga voiture na ngesa la taxi nga voiture na ngesa la taxi o to ya pa na nga mona kechi mo no libanda e sala la taxi po koti sa mbongo ngana muta kwa abino te bo sa ba bilo no ngana na tana te parce que sino bina na mata pe na volant nga moko no ke na volant fi mo sala na media to kota nga no to école moko fi mo na media so bona te bo ke bo tuniye na otanga pe komo ponga banga na ngelo te pona bipe mabete Cynthia Kapashi bo benga e bo tuna e bo benga Cynthia bo tuna e so ngane to ke to école moko te bo benga e bo tuna e aza présente aza vivante azana bo benga Cynthia Kapashi ka moko bo benga ebo tuna ngane to ki auto école moko tono ke auto école moko liboso la zamba playa Cynthia zawana za vivante o azana temba ke tuna ngane to ki auto école moko nando yego la ko meme bende mais natali que ça ne sert à rien na zo ache makona na volant tandis que ndako na ngana besoin futama nana moi musala il faut na futa il faut na lia il faut na lata vaut mieux ça la taxi ko tambongo yo mona nga jamais na sali vidéo na mananyati volant ba rapa na ngana ndako ba mona ka ketch na nga ya ngo voiture so ya danger te so ya na so ya $100 te mais ketch ya ka voiture ba so mon pe na mbongo ngalo ba maswa nzela te o masolo te ngalo ba maswa solo mutu na lo ba ate mona ndo kende ngaka ngoko auto école na sentiment te na voiture te que auto école non nga na benda nga mo na vani na bendi 6e sens nga bi bon ça sert à quoi le longa na mata volant ba moni nga na poussa moi voiture mukie na poussa na sa fier mais na ndaku na nga miliki ezanga ndaku na nga savon ezanga fin du monde ko futa ndaku te ça sert à rien yana chango ça la taxi muto seka ko se moke na nga je m'en fous ba pa na ndaku ba mona ketch ya noir muto pe information e bisabon ke na ki na voiture te nga voiture lo belange lo te pona kol na ndaku eza ba voiture e lo belange na lenga ngote na maele na nga na ebini na ma vision na nga na ebini ke ma hamna nga
na boy na nga bamona na besoin nga mata taxi à 500 francs. So na mbongo na CP na jeu express. So na CP na mata taxi à 500 francs et ça pelote pour muta fuite la ngelo kwa te. Ole na telema na bana ko telenga na de porte à porte. Moi maye na nga mukio nzamba pesa nga wana. Mukio o mobile na nga pesa nga wana. Mba na nga sombela nga mwa ketch. Pona tambo la makolo tena za la fille pe na tambo la pe na voiture lo kwa baninga. Mais na tala na benda 6e sens na kenda moto école. Na yeko la pe, mais na tali nga habité. Vi na nga, na ke na sentiment te na loengete parce que le no mati vola nga ba moninga na voiture et après lobi na la $50 tandis que na kin somme dans taxi na écoute $30 par jour. Ce que vous calculez na fin du mois on ça combien 900 balles longo la ba carburant longo la ba nini ba pièce mike beba. Ma genda ba sentiment ba mi kinza bazanga tina. Pour non ça bango plaisir. Non landa bango ta. Bon ba futi anda ku te ba binga futi landa. Bango fin du mois ba ya teme la bango liboso porte. Fin du mois bana ba ya teme la bango liboso porte. To bana moi musolo ba futi ambo fin du mois. Ba bibi lokana te ba bi ngote on ba comprendre te nga na fin du mois na ba ya teme liboso porte. Alors c'est le 21 le 28 locataire l'autre accord au pont. Le 27 anda ko l'autre aé. Au plus tard, les 5 francs, faut t'en battre. Yo, bien, on te a charge, tu es bien l'eau, tu es en laisse, au boko, là, au sumbana, ou ça, moutou, au fond, la ngambanga, tu es en potanga bouzoba. Yo. Là, ce beau fille, franchement, je suis désolé. Ce beau fille, franchement, bon, ça n'a l'autre, parce que nga beau fille, na vie bien collé kayo. Yo, j'ai le fille, na l'école, na vie, oye bien, au bien. Et on samba tete ko internet sonde ni te na lekyo na via bien oyebi oya pa na ndako oya pa na ndako 5 fois pour mona ke na fina mina kumba na mupepete oya pa na 5 fois bi combien fois pa na so na bien expliquer batu marambo yo ya ko loba pa na nga oya ko loba pa na nga pona gloire so na bien expliquer batu oyebi ke oya ko ko pelisa moto pour nga loba vérité oyebi bo pelisa moto mais tellement que na fille mona sage. Yon mon a bête mamto bakara. Pour nga go expliquer bino afimo ma be. Nga na mutu mo ya ka aya bisanga ke o moni entela lo baki bo pona yo entela lo ba ma be pona na yo ka ngote. Na nga mona yo kana matoi na ngelo mto apesa nga rapport a bêtise na yo ka ngote. Yes ko tema ka ba na gloria aya pana nga na ndaku. Mam non loba o non loba ngon Dieu met témoin aya pa nga 5 fois ko pesa nga rapport à gloria jour amba liboso na su téléphone nga na tomboli na bengi gloria nga bi gloria zap nga bi kisana na bondel ba ka nga suki nga biya na palais o ki se so singa suki c'est bon non ya pa na ndako mam non loba o gloria za vivante à témoin. Imagine toi yobi nga tembo na gloria mais ozoya ko ba mamobo o yebi ke lezenga e ça bien te pananga que gloria loba ki boa sa ki bona comme na obi ke lezenga mais tellement que na sage nga na maele boko benga gloria so bi kisa e moi raisonner na raisonner lo kwa mutu talinga bibo mutu ko mabebe na gloria au ko nga na gloria to kabona na boa kama mutu o yebisanga amwa mabe. Bayo tala nga na salon le 1er janvier mambo non loba oyo mambo non loba o ayebi nga ko sa te pona banga bango te bayo tala nga na salon le 1er janvier bazaki ye Freddy Gloria Fimoro boyele na bosani comme Sonia bayo tala nga na salon ye na mutema be na songi o diaboliser relation nga na Gloria mambo non loba yebi on songa mama ya loba eza grave. O ayebi ke ko panzanga na gloria libela ma olo bango metema yo ngana za sage na maele yo na kumba mpepe na ete afimo mabe olingi na vinanga oyo mekinga ngati nga mitanga no esimba te franchement o andenga bakamana ngali nga bakamana ba sitoshte ngali nga bakamana bazanga tina te bakamana moka ya olota na salité propre te nga mutu bota mali ko ba fia classe otama mutu mali ko moi danseuse moi ma fille moi de verconde moi bona tama bata bongo te atama ba fia bongo te wa trop sale ngata data ba butu ba kolona ko tama fia bongo te nga soto tama na fille to ma ba fia classe te bota ma ba fille bo mali ko ba fia ba fia mon pono bo ma salité nga ba fia bongo te linga fia simple lati jean na lati basket lati talon lati body no mi classe
c'est compliqué. Et misa ba fimo na nzamo ba fimo ba basse classe na linga bangote donc ko apporter rien du tout on éviter relation na yo maintenant ba oye bien mbali boso ya pa nanga bwana fimo sonia na buzoba na lokuta na yo ka na chalito yo lobi sisi na stage na cha IOT na yo mona quelques jours na yo mona bango na conférence de presse et héritier ngabi e famille batu heureusement na kota ki marambo ate na loba ke lorote na sage wa fimo mabe o tongi mutu me lobi nango 2 jours fingi mutu bokena conférence de presse na mo conférence de presse héritier na siranga abi fio moi mabe a poison ozaki poison sko omoni kenange simbite oye deuxième fois ya pananga oya peka na rapport lo kuta ya buzoba mambo ebisanga suna bina loba bino bobaye bobake fia na mabe bobake fia na za mabe mais amara mo ba cuisine interne tika cuisine interne bobake fia na fimo mabe moi mabe tango zo obiki nga tambola na ndeko na o mais tango zo diaboliser obetelo mo bo obiki e toucher nga esanga mabe mo beti yango elo no lo bana ayebi yango mais tellement que makambo na ebisi yanga na glo eza réputation na biso eza en jeu afimo mabe fimo mabe ya mabe aya che songi ma comprendre que simbate et qui n'a moni bango lobby a sa gloire na conférence de presse ya dada na ko expliquer na nga gloire langi ko fâcher na te ma copine ye fiwana ay pa na nga na ndaku ya dada bota diga mutia mabe ayo pesa nga rapport o gloire out mana ex na nga moko wan c'est na zo bimana ex na nga to ça ensemble que gloire zo bimana ye est-ce qu'il y a un sens mais tandis que gloire solana ayeba na ex na nga avant kutunga na koma ko so na gloire bon comprendre gloire ayeba na ex na nga avant nga koma so na gloire avant nga na koma ko so na gloire ba no da so bien na ba da bien ba sola très ba camarade et quand on appelle ex nangana soana gloria gloria pesa nga conseil gloria soana Christelle pour ex nanga beki na soana gloria mais yo tongo zo pa nango kose la gloria makambuke gloria comme bana mobali na poani pour séparer biso ngalo ba vete mo na so ngana mlenya pembe na bomba sute amwana mabe ayane kama tu aliboso ayebiki kama ko bebi sanga motema e ko sanga mabe ne aya lobi yango yayi pour déstabiliser nga na fâché comme na maîtrise te to beba na gloria ma comprendre que jour na molimo santo saint esprit côté langa na betango kara na melango na boya nango ba débat au midi à 14h na vantaka mwana mai nanga na tosona bitande ono molo obeta obwe za prudente mais temo nga na beke gloria sa pire muta mobali nanga na loba elote na lobate pona ebiki bandoso la bien ngana ebi ke basola kitoko basola très bien pire mutu na e mais ye gel wana aya esprit ma bepo dia bozinga na glo na premier jour na ndaku na na rapport wana ebi ke na bete kara deuxième jour ya bete glo sous flèche mususu na bete kara na comprendre que oza fille on bomu na kanga mana ete ye alo ba vérité so ye ma za star so ba vérité ngana monemba liboso mbali bosonga na mone na fête à gloire Dieu me témoin ba matika songo ba témoin mbali bosonga mone na vie na fête à gloire langi na anniversaire à gloire botala vidéo na gloire ça l'anniversaire na anniversaire à gloire mbali bosonga mona e na bimi libanda bat bosa interview libanda na kana sona mati na moni film kwa ye mamna loba o soki azam mutu malamu a témoigner ngo film e pembe na nga ya na sepelaka no mingi ata kwa partir Afrique du Sud famille nanga ba yebi ke so ye mission na bandi ba benga ngaka yo tala mutu na zoloba azawa nat wa complexe yo tala nga va tala yo nga yebi yo ta nga tala yo ta tonga kiso na simba micro yo ki bebe ba do moni nga na net oui mais nga na bandi na Kinshasa nga travailler na ba canal Futur ba Mustafa Bwanga a travailler na ko animer na Matina Global TV. Il y a TV lobby, il y a tête lobby, on a pas internet na ba vérité ça mati mta manga na internet. Mati ka songo mta manga na internet, mta manga mati amanga na Congo 10.
Tant na Congo 10 va départ et salami Matia proposé nga bi à Christelle et ben mission qui ne fout en angoté. Ma ben tanga ben mission qui dépense sur dépense. Qui les a émission qui les a passé émission une fois par semaine mais il faut sa propre il faut moi sous qui au changer ba sous qui moi ni émission qui les a diffusion mon qu'on a diffusion mon corps. Par semaine nous avons droit deux fois. Bon l'exo va diffuser et puis va rediffuser. C'est-à-dire que na qui ma au ma banque 100 millions de fois aux zones l'autre côté. Na Matia proposé nga bi bon na na sona Zidane fikula Matia to akoute tsika na Zidane na komo travailler na Congo 10 nga bana Congo 10 et pas Zidane yé muto a pour ça nga pour ça noter sur les stars yo na fête à Gloria na anniversaire à Gloria a pour ça pembe na nga azolo bana na anniversaire à Gloria nda pour ça pembe na nga alo bana nga que na sepela na yo na ta partir Afrique du Sud. Yo muto approcher nga na prochain te prévenir na kanga mana hotel na tiko nga na bimata place mona yo sorti mona yo nga Christelle kina ketambo mana yo to ta mutu mobo na sala ngote pona na comprendre esprit na yo na nga étudier mutu mba moko wa fi mobo a trop bilobela nga ba fi bilobela te nga ba fi ba to tonga muninga pa nga ninga nga ba jeona te nga pa so tongi nga pa nga na keloba nga so tongi mutu pa nga na keloba nga ba tonga dalinga te nga so to lire ensemble tout ça bien. Si tu lire ensemble, il y a une bêtise, on a déconné. D'abord, il y a baraté, on a 24, il y a ça na TV, la chaîne. On va y baraté. Yo, on a un journaliste bien formé, on a un manzanzate. Quand on a des bêtises dans Internet, on a 25 mails, si on a ça l'émission, on a ça l'émission. Si on a ça bêtise, on a ça bêtise. Pour la maîtriser la caméra. On a un mouté qui a une caméra yebinga. Nga maîtrise la caméra, nga palpite la caméra, maîtrise la caméra oyebi. Nga caméra yebi nga. Yo tanga talauta, o luka nga amitié. Nga luka ote preuve na kanga mana ote po na zandenge mona yote. Wa trop terre à terre. Yo. Yo ba mission mo longa mo ba mission na kala ba mission yo mona le na mona ba ngo kala ba expliquer yo. Nga maele na zobata. Ola na pona ba bêtise na internet. Kwa nga ba bêtise te na maele na ebo réfléchir na ebo luka vie. Nga sala ba jeté. Nga na bima pa biso te epo na ozanga place ola te pona ozanga bloko olia te parce que nga mona linga ki nga na besoin d'indépendante nga. Na koma da majeur, na mineur te pour sombela nga lipa. OK. Oh sakana na buzoba e yo nga ba kamala mloko ayo wana deuxième fois pa na nga bomi Gloria troisième fois na moni moto peli makasi entre na Gloria na benga na téléphone sérieux ba message mo ba ko sa o Gloria li na Roger c'était faux existe une façon yo sali o muninga basala biloko ba message ko finga na ba Facebook na monango anga bia kitoko te na benga na téléphone nga Nabi me comment vous savez biloko bo finga ndeko na yo nani oh alekisi tala Facebook na ache biloko bo nga bi osoli mabe oko sela ngo jamais be mission mambo oyo yebi on a preuve te c'est faux osoli mabe oyo na bandal na kenda bandal na kuta bavanda ye Freddy Juvenal mam no lo ba oba baso na kosi so basambelaka na reprocher na bisi na bi eloko sala ya mabe. Oh non, ça ka bongo, moi na moi mabe, ba raison be na munoko mais tandis que mutu mabe zande yé. Songi. Oliko tonga mutu bodone famille moko bonga mutalibando sangani. Na comprenez boule na yé moi mabe. Eleki mikona vanda pa na nga na ndaku komsuku ekei. Na vana ndaku. Na ba toke porte, na fungola boye. Ba yé na Freddy. Mambo non lo ba on a constaté parce que trop c'est trop. Na moni ko nga ba to luka place moto vana zo ko ezate mo lili. To ka place moto vana bimi na kangi porte na ngato bimi to koti na voiture a Freddy to kei shaba. Yo selange lota na sombelo eloko olia banana eloko olia tina romela yo sango asta o te mo fian Christelle ali boma.
na somme biloko li pese su bilobela alo ba mabe andeko na e copine nanga mona ndo sona téléphone ebisinga bi tristesse ay kenge fait l'homme ko cha maloba mambo na te betango kara nzamba ajite na cha maloba ba buzoba te chaka maloba na bêtise te moi mabe wana molimo séparation makasi au monde échoué muté mabe oli comme bena gloire biso to beba na esimba te ngana maele quelque so ba bêtise na ngana eba ndenga gérer mam nanga ngake na ba sentiment te mutu mama ngalo kwa mupepe to keboy mutu basali to kebo na mema na ngate ngaso na fâché ngamo na passion ba cause na ngamo na pété ngamoko c'est comme ça ngake na ba buzo ba te po elinga rapport à bêtise te ma comprendre que na fimo facilité nda a se retirer na ye parce que le thème que finga nga aya pa nga wana troisième fois quatrième fois ba ya pa nga ila jour oyo ba sela ka mboka ni émission jour ba finga ka sele au scram so bota la vidéo wana bo mona keza venu nga na vanda na bovon so bota la venu wana ba sale émission wana na venu na nga na balabala jour ba finga sele au scram pona mbokani ba sala ngona balabala na venu na nga jour wana to bimi mobile na nga yo yan moye kuna kende to kendaki na simba na nga permission to ke répétition ya Félix Oazé quoi ngai na voiture ya Alandele to kenda répétition to sisi répétition o to kende et pas héritier ngana bona ngana bino kende te avant qu'on fasse de presse au boko ba dégué bimé bébé na bana okende te mbel nga ozela nga okenda ngate na zonga ndaku na nga na zui taxi na zongi na kenda wana quatrième fois cinquième fois nga na mona ye na anniversaire ya mwasi ya Freddy na bandal ba invité biso nyonso nga na ye anniversaire mbel na nga ya déposer nga na anniversaire na mona ye na kata anniversaire parce que ngalo to ba camarade oyo ba mamna ngalo to yebani na kindokyo ngana ebinda kuno ndakuno ngana ebiango jour ninga so na téléphone ngana bengo ya yo zapi to bimanga mukoni kisa na bengao na sali vidéo na nga ya $30,000 pour mbonga mobile na nga mbo na nga taba oganga o mbonga lokuteza ya solo eke bozo ba chose za mibali ba simba mbongo te ya problème na ngata abia téléphone lobby na nga po vidéo ya na mbongo to lia lokwa nga associé na e wa complexe na niveau no to yebi na ye pe bona luka ete atiko lukete po camarade na nga te associé na nga te mbongo na ngeza nga na bandeko na nga mwasi na bandeko na nga basi mi balende papa so bota biso na ba frère na nga ke peso mbongo yo famille na nga yo vi na nga leso nga na beli yo hotel mo fungwa munoko to zakisi na leso le hotel mo fungoli mbango fini ngati partout na tambo na futi lo ba taxi ozanga ba 2000 francs ma poche yo lo so finga prince po na 2000 francs za ndoki na sonita nga futi lo taxi jo bitumbati jou ba beta bino pa Joseph nga futi bino taxi te yo na pesa mbongo na taxi na 2000 francs mabote yo fia valeur yo star weki ne lulu na bitumba na futi lo taxi Christelle otongo fio ngo sarananga ta lo nzala lo passe ya zanga tina franchement bo déconner hein bo déconner makasi hein na mona na fête à Freddy jour mso na yo mona ye laki jour matanga ba Rafine Tumba nga ba mamba solo jour matanga ba Rafine aye toko to tsana ba lokuta ba aye matanga Rafine aye wa on appelle ça bino suite na on ozela allo ba comme ça bimise loko za na suite matanga Rafine nga bomba te po aze lo côté au ça peut monter lo côté wana za ma bombe minduki na bomba ka no misabi no jusqu'au ozela allo ba na lancer ba minduki na bombi jo matanga Rafine na suki na bombi après lobby nango bo excusez jour à chez Flore o so la photo to ngi photo na ye na kati
Toti matanga barafine. Toye toke vendre chez Flore. To vandi chez Flore. Aye wana. Ngam na benga na téléphone, ngam na benga to benga na boss to benga deux personnes boy. Aye wana. Kabe ana biso na ozo moto ya na ya shosho ngabiyamba na ozo moto na ya mbang. Aya kuna moto bomo kwa fia passe le télévision na voiture alo kuta. Yo mta na voiture motambola na ngoto motambola na moto. To taxi moi na voiture à suivre. Pour ça on peut matabua yo moni tabani ba matabua ba mata. Yo mbongo kinde ko yekola na to ko les ate. Ayo ya wana na chef Flore li kwa lo koso. Akangi pena biso ba Kardashian photo maebi ke toi deux camps auto kana raté mais le koso kangi ces photos et tout ça bon pour sopa yo tout ça c'est vérité. To lingi la ko boule pour to sopa to ça mon cause lo côté to ko manipuler ndenge nyonso. C'est vérité en wana. Mais to saki ngam na benga ke pour to sopa yo. To kanga no photo pour to ça ba ko cause lo côté to ko manipuler to ko memo to ko bambo to ko salo nyonso. Ngam na misa idée wana j'assume. To benga yo chez Flore pour to humilier to so cause lo côté. To kanga no photo ya so cause mukinza. Bon ba mono peut-être ça esprit moza bébé. To manipule to zo chez Flore ngam na benga yo. So abiki na benga na ndimi nga. Muna benga e to suki sabango to sabango ke muto ba zui lâche. Bazui fimo ba ne lâche ba le toujours munzamba oya. Ngam na benga e nga. Chafa nga tomba téléphone na benga e ayaka. Alash malana ngulu. Yo so benga na ya nga le ko na esprit. Na beza bembe na benga na téléphone oyamba na moto. Ou ta gebe na moto ti chef Flore na ville complexé. O ti gebe na pasa minute na chef Flore o ta sonité chef Flore o ko ta mo boss mo bébé mo bien mo na moto e so pa onan. Chef Flore ba ka bongo te ba na taxi pour kuna batwa quand tu bianza bazaka. Ya eso pao. Oye na moto chef Flore. Ou la tipe ka complet na o la ta émission so. O la kingoti a za noir blanc kanga ba singa lo kwa. Wa mutoke bitumba. Ta yo. Na beze bembe na benga yo ya wa esprit faible. Oyo kuno komo se akabe ya na sombela o de ba ngoni de chubo. Wangana. Na sombela de chubo ndeto kena na ponto to uti kuna na poko to zongi su matanga barafina butu ndeto kuta equipe wana ba moni biso na ye ba komo otale misu mabe bo bisere indela kae na simbi to ko touche mo touche wana e sola complexo timba te zoba yo timba te so timba nga timba na nka mbiaka to bengi sayo ngama so bi abenga ngana ya na chef Flore ngama to mo téléphone bona boy to mo téléphone to benga ke bona sa bango ke wa facile à manipuler oza elo côté oyemba mu chef Flore likwa moto to longwa to ke su matanga ba rafine na yo ka ba mona biso ne ki wana mamna lo baba yebi ba mona biso ne ki wana yo ba oma uto ka wa fu munoko abisi na sango pe na ko to ko ta ndenga sima ya tontu wana to lega ndenga liboso nga sango na nkopa za moko za elo côté sko yo ya na esprit on esprit nini si esprit ngwe beba si esprit ngwe beba on esprit na simbi sauve touche. Si vous avez baraté, nous avons photo dans les Kardashian pour nga tombo téléphone na benga yo. Oh. But baye bata. Parce que nga tombo la téléphone na benga yo. Bon, ayo. Vous comprenez hein? Na bimi na chambre. Vous comprendre. Wa esprit faible. Cholo ba ko ngana na esprit wa kana esprit te po ngande mo konza milimo mabe.
On explique, hein? On explique, hein? On explique. Pour na benga yo ya ma chef là, ya complexé. O ye chef là li kwa moto, ye na vitesse pour bi ko mi la de turbo. So ki ko mi la ni tembo. Moi ça me la bière brune. Vas-y. Moi ça me la tembo. Moi ça me la tembo, moi si. Rita Dominique, merci. Moi ça me la tembo. Ngam na benda out. Après tu na muno ko na benga na téléphone to baiser bembe. To ça batuke ozaka elo côté. Ngam na benga out. Wangana avana se ngalinga mingi so na finga na vana se ngam na benga yot wangana na benga na téléphone ngam na benga na téléphone o iya na sombelo pe detuki tembo so ki chubo so nini ngabena eba si on a zuli maya to kena bango bongo po ba yimo ba komo lo batro yanga ukana nga bongo te tension oza elo côté on eza internet ko sa bino ye internet ko sa bino oza elo côté wa fils sans domicile lo mona kombo o awa ya brosse ya lo wate j'avais la komba na kombo se olamba la dipana na nina mbabola fongo pe ni fa fo mikio banzuma koko yo sakana ngata ndokyo oyo bafufuna nju mwa muke na makanzu bakoka susika sa tele réalité susika ya lo ba yo kayo yo zanani pona vandelo na se dikolote na se na vandi mana se polikolo okokate tena nga fia nzalo wa complexé oyebi nga na complexité pona mona muto malonga te ndinga mabete na complexité nga wala nga nda ba fia mente nga wala nga singa nda mninga mwasite nga za fia ente nda mninga mwasunga mala nda na simate na difficulté wana ya nda mninga mwasina sima na okana nga ngote nga linga baninga baso to partager ba vie tona ba vie ndenge moto yi te partager ba vie na biso nga na frère nga na futa nda ku le 30 nga na futa le 2 to kenda bongo na bi ke sona lembi nda ku nga na lembi na bezana le ya mo elo na ke luka gloria ana nda ku ana mo musala mo ngakuta mo musala mi mo makoso na ke ba je fa na okuta balambi mo ngai mo nini yo ba na okuta loni na ya posani poto bana baba la kaka etinga via baba ko na ngote yo bato finga ba leki yo na ndinga mabete oze lo côté yo zela bana sima mike ba na internet na ndeto te be bazali merci beaucoup Yaya, merci beaucoup Winer, merci. Ça bato bana mike ba na internet na sima ona o sa ba trafic nga Christelle tan ndenga mabete na nga na lo wa danser so ndeni te na vivra mieux que yo na fana na ndako na ngo jato bate mais mieux que yo et ça yo la laka mana cher parent ko la cher parent ka ko bota te ko la cher parent ko za responsable na vie pour ngamona mwana ngamona mama ngamona papa ngamona nyonso donc na cher parent eti bo buto etani lobi tongo fona yeba na tongo lobi na olamba nini na réfléchir parce que blonga na réfléchir yo réfléchir ndino ko so loti o bo va na bar eti na ero na ko va na bar te bo mutu na nge travailler na ocho sukula omoni na sans maquillage. Merci Nancy Pembele. Moi na to sukula na sans maquillage sans fond de teint po fona la na sina sukula va na video bi na video na zo moi temps et na sina mi sukole la ki da nzoto
na sukoli to nga bien na se démaquiller na vandi. Non sa vidéo après on a que na longoli chemise na nga o na longoli na chesengle na nga na lali. Non réfléchis maman miko non réfléchis ndeni ni na osomba lipa. Bien ce qu'on réfléchit ndeni na ogelia pa batu. Le bindo on va lamba nini o. Fona que erni pona ku tablo ese beli to ande monter. Différence c'est ça. Tira sentiment internet. Bon bando fi on a lo 500 000 fois. On lumba on nini je m'en fous. Franchement. Oh, je m'en fous. Oza elo côté. N'a pas fi on a ndenya so bolingi. Mais na vivra mieux que yo. Na vivra mieux que yo parce que moi j'ai une maison. Nena abona balabala te pourquoi ndako bono mona nga ndako moko ya te ko na sala ba vidéo na ke pas camarade na sali lobi na ke pas voisine na sali non. Ndako nanga sa ngona wolo na plata te mais j'ai une maison ça na cha mutu nanga parce que ndako c'est sika oyo cha mutu na yo ya vie na yo vivi na yo nyonso na yo. Kibo moto na yo za ndako na yo mbetu no siko cha mutu. Comprends? Est-ce que na cha mutu? Ana lo kwa yo tenga ngaso ofinga na tinina ndenga mabete jali olekinga ne loko te ba kosote ba kumiso ba yebiso ba koso yo koso no yebi. Beauté naturelle na nango. Beauté maquillage na nango. Nana na bilamba so ti ba $1000 te o ba verser so ba yoji te. Mais ça na bête na ga da chemise na ka ya pamba. Nati panto ati sino muto beti ba versa so ila iba ko ba 2000 na ba mushino o ma salité na ma propre o ma salité na ma propre pour na besoin de ba griffe to ba mushino blo nga mona ngoza trop terre à terre franchement na da HM qui ba mushino ba ni attends. Quand tu as le pantalon, tu as d'autres gabana ya solo, moi tu as le moi banguanzu, ya ba qualité moi pola. Parce que yango yo c'est la vidéo, o manquer un respect bembe na yo, na ngapesa onda ona lamba fufu. Pondo lambi kuna lelo ba mono place musuna décor mususu. Ta ba fi mususu. Antina kudu ya Turquie comment misa ba chemise na ba pantalon tailleur mo ya kano ya Turquie misa blo bien webi. Ma on a préféré ko somba chemise au Turquie que chemise au Chine. Voilà ça n'engage que moi. Parce que Turquie misa ba chemise na pantalon tailleur mo classe. Et tu as préféré ma chemise top pantalon tailleur moi tissu faisait la caca oye outil Turquie où il y a poto parce Chine franchement désolé Chine ton aya mo le wa mon ami sou bien ta ton jean bien mais pantalon tissé le wa mon a bien té il y a tableau à Chine pèse en 3 qualités. Trop critiquer Chine parce que Chine a 3 qualités. Qualité liboso, yon oya pa na bino kuna na poto, bato ba na poto Qualité liboso ko ta mini poto. Qualité mi balé, ya na ki na 3e qualité. Sko era ça dépend ya moyen. Yes ko so mabilo wa Chine ba moyen 0. Pour Chine quoi pe Chine sali 3 chemises. Ba qualité différent. Chemise mo na qualité kitoko ba chango 50, mi balé ba chango 30, mi ba chango $15. À discuter sur $12. Pour moi, on a fait Chine belé. On a fait Chine, on a fait Chine, on a fait coude. On a fait Chine, on a fait Chine, on a fait Chine, on a coude. Moi, abimisi chemise na Chine, on a fait aïe non plus qu'à 4 pièces. On a fait na Chine, ça va par commande. A somi body monta na poto kuna, a ke na mo Chine ba travail, on a 4-5 pièces, ba pièces rare.
Aïe non pas tekeli bino ba 30 chemise à pamba sous 30 $ ou 35 $ cash. So nous avons 50 $. Prena ba fi ba misabilo wa China solo Abisi ma pantalon ya slim machine hotel obiki ndoki. Ya ta ba China ba kalita suka. Kalita C. Ba China ba 10. O ba pesa $8 suka. Yo. Tena ba fi internet. Ini langu sabino. Omoni nga son net na vivre kaka. Mais bine faut ça vidéo pour finga. Toi ande monter nga son net na continuer à vivre mo butu. Parce que na zangi mbongo na koteka tamo lo na mukie o na se retrouver. So na zangi mbongo. Na koteka ta télévision na se retrouver na Kuwait. Faut nyoso makambo. So na zangi mbongo makasi. Na robela pe na bateau na robela yo na zu téléphone na chebe au solo la. Ya caméra ko sa ye micro e lo biso bi lobela oze lo côté yo yebi ki nga Christian na niveau na to yebi yango oko sa poani. Bon mo na sentiment poani habite nga leki ba fito net, ba fito net ba leki na bon nga na mo chicon. Mais yo yebi ke oze lo côté o a poussière devant Christelle. Pour nga na mo butu. Na lo kwa yote o sanga na star o star mo o che synthétique be na mutu ya mba kabelo e na ngo cherté il suffit ka o changer ka décor e na ngo cherté ba o e certain il suffit za ka moi si ya bamba yebite ba monika na chena kingo ya bakenda ozo ya manzanza ba yebite yone za pirate za original bozu ba coller ya manzanza bo chena ba vitrine bo sa ba video bo yebite ngana yebi gezo ngana yebi oza ote za manzanza so na ba bina kosi ba sabino caché so ngana kosi ba zo no caché ba koma 750 Italie so eza gezo po biso to debi auto benga ngo gezo. Pour nga na pavillon c'est ok pavillon 50 coin ba ebinga. Pour nga somba na sombi soki na lingi na changer na kena teki na changer. Ete ko na chema na ta manzanza te. Na niveau na bango te ba ta bila minini na ba manzanza na ndenga mabete bo ai lokote. Pour nga na mise na zui moi 300 na sombi moi boucle d'oreille nanga. Na zui moi 500 na sombi moi gourmet nanga. Na zui moi 100 na sombi moi bag. Na lo wa binote ba fia nzala. Bos la ga so bo fisa nzala bo ke malewa na resa na ndemo na binote. Oye za ko bomba mbongo, ocha mbongo na banque, bomba pe na bijou. Yo fungula nga mbango ebisa nga bêtise. Yo, oye bla matoyo. Bato bata gezo ba yebi, e ba Grazela. Nouveau modèle Grazela. Ya Grazela. Ba beta nga, nouveau modèle. E amanda do le kina kanga mina couranté. Na la mukana ngo parce que zenga. Na sala na ngonyo sezenga o ashinja te zenga ashinja ngo poani mo na ngomanza za bangi ba fantasy o yo mona president na changer tongo midi poko eza gezo 18 carats na fie 10 carats na mizaka mobile na maso apesi ngambo na kena sombi elo na ngana garder l'argent ngana mtema kelo kwa biti ko ba blable be bwana lote pour le moment ngana ete ko suna beli no sengo secoue bo tinga SOST suna beli na kena gourmet nanga. Et pesera 11 grammes. Point 5. Gourmet nanga. La tête qui a mon azimbo on a se retrouvé. Yo on a le quoi malonga on noté. On a bijouté. On a lambaté. On a téléphone à bienté. Nous sommes à bienté. On a fuma mbanga na star mbesi kudingwa. Yo mwana na kingo basta bata manzanza. Kingo star. Ata basta on a rosta on a chema lo moi singa moi fin eza or boko sanga teza or e fin kama singa moi mkie. Ya or. Et bien basta. Bon il faut ba passe. Bon on va faire uta ba bumbu bo excuser nga pardon. Oui bumbu côté ma belle ninga lo ba elle wa chiffon ba chama yo tambo zo tenda na mabele. Ngoke za mabele chiffon te yo. Imbécile. Aïe kuna.
oya kanga na fi yo boto na kota campus kunat pona miso siko identité no bien oboto ma kota campus oyebi ngana ministre information na ebiso no ya na vie na yo muni no tumbolinga no ya na vie na livre na ministre information baboto na kota campus kuna vrai ou faux yo kola kota campus vrai ou faux avant que na free ici bonoma kota campus vrai ou faux non ya na vie na yo non so nga kise batumbola nga tenga na ministre information so tumbolinga pika pende pona omisa bale passer na yo ba vieux na misa chili kwa misa na tandi yango yo star kudingu aku na elo vino za malembe na elo komba aveni na bino aveni obana kota campus avant que na Afrique du Sud na komba aveni wana na mibalo bima bona aveni na ba kombo na bon wana camarade no muto tinda bino okosa bino franchement ye muto tinda bino akosa no ayebi ke ton otala nga ayebi ke conduire bino erreur pona leki bino wa pona ngate bo peser te bo ebi ça veut dire que ngane na star bino ba vedette po bo changaka ngana star na bino to désormais na mobutu na bino mo nzambo ka bolinga tezanga parce que bino olobela minginga poso bozui mata bo sangani bo vebo olobela nga seke na star yo wa elote enakiste ka ba mobutu ndenga mabete ngana star ba vina bino bozela star azelo wa mela star ba vina bango ngaza na frigo o brosse e komba ndako nana couloir mbesi ndako neza na couloir zoba wana ndako kuta za couloir na koti cuisine na zelo na mela imbécile mona ndoki oyo nana bapa Nasta star kudingu waku star kuningu wako star via pasi star tina kuanya star lipa na kuanga imbécile na la coca yo comme la coca faut pas voisin complexe muninga na butu avala la coca na ndaku na ye mukolombo ngole mbongo na ye sana ngasi que moi mkombo ngole mbongo na ye avant la mela coca na belo na bito na mela lait na mela coca avant la coca malili ya na kumoko coca c'est malili makasi ya na seben moko pour ceci la dem amela coca ya yo siko so viva na pasi pour mela coca o sa vidéo pour ish taba fille afia lokoso na mela coca Nzambe, la mort on a vu la bien. So on a 50 fois en vie faut comme ça Nzambe. Bon excusez hein, bah renvoi. Non mais la coquette dans la gaz mingi. So on a 5000 fois en vie faut comme ça Nzambe. Ngolo mbongo le mbongo na. Il va chez moi à la maison. Na télé na kena frigo na fungoli na zu coca. Na meli. Na papa mtutin. Apa mamutu de mukolo mbongo le mbongo na kisaka be mobutu. Chérie, s'il te plaît, pesa un sac, pardon. S'il te plaît, pesa un sac chocolat. Kolo bate ba yo ka vona o te ba iba nga yo. Kolo bate o ba na plein sac na chocolat.
Kolobate ba ibelanga ya comme ça voix te ya ba comment détecter mbana ba voix. OK, ne parle pas. Ngoloba. Ba iba o. Ero. Bébé. Nzambe eloko qui a un problème mobile na nzambe eloko qui a un problème na vie pour nous se retrouver dans la vie Seigneur Jésus. Oh yeah. Yambongo. Yambongo. Eloko bo maga mobile na ngamta bo misanga bébé ko pesa nga sumbongo boete. Wa ta o mobile pesa mo na enveloppe. C'est ça qui ndoki. Et tu vas à finir 50 dollars dans ma boîte à finir. Après ça, mon enveloppe. Oh, bongo. C'est de l'argent. Et un bongo. Bon, c'est là. Faut comprendre, on a bébé. Papa, comment détecter mi bal nam? Ben mounya na rata bundes, papa comment détecter mi bal na voix. Oh mobile na lobi alinga tena lobi la biloko. Alinga ngo sute. Alinga sute na lobi mambongo. Bonne chance ka pona na loba abengi nga pekisi nga biko lobi la suma mbongo te. Yo sauter ba niveau o. Loba suma mbongo te. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Et elle te que te mbongo. Est-ce qu'on a une bonne chance on a vite un problème nanga? Quand on a vu nos arènes vidéo, on a dans une télé-réalité, on a reçu ici, on a reçu la bien qui est bandé là. Eh, bon Luca Makambo, est-ce que Luca vient au bongo? On est comme on a pas que le soy, c'est simbete. Pour que on est comme on a pas que le soy, pour ça c'est une réalité. Ma fille, ma fille, t'as ma fille internet. Pas de réalité pour ça marque nyonso. On a pas que le soy, si on est ici à bien te. Baba quelque chose à bien temps. Soy baba quelque chose à ma belle ma casse, je te jure. Franchement, na seki. Pour soy baba quelque chose et à soy mora ma belle baba quelque chose. Tenanga Jaël. Aussi anonga vidéo mobo dans les vies dans les pambaka boye au fin anonga.
ke talisa soyi babwakelaki ke matalisa yango ya soyi mwa mabe. Chance na biso naza bien. Babwakelo soyi mwa bien te memelo botutu na libabe. Vas-y. Non, les gars, non, on m'en a dit. Vas-y. Abakilo soya bien tem. Abakilo soya mabe, melo malédiction na libabe. Boyo finga baninga, boko maka muke. Ngai yo nani.